दुर्गापुर महिला कॉलेज के पास जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा गला शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया। आपको बता दें कि शव की हालत बेहद खराब थी। शरीर कीड़ों से ढका हुआ था और मांस गिर रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह रही कि शव के पैर जमीन को छू रहे थे, जिससे आत्महत्या या हत्या को लेकर संदेह और गहरा गया है। जैसे ही यह खबर फैली, इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने पर दुर्गापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। वहीं स्थानीय निवासी कृष्णा राय ने इस बारे में अपनी बातों को रखा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कि ये हत्या थी या आत्महत्या। দেখলেন কি শুনতে পেলেন? শুনতে পেলাম এখানে কিছুদিন ধরে আমাদের বাচ্চাগুলো এখানে চান করতে আসে। এখানে একটা পাইপ ফাটা একটা জায়গা আছে আমাদের রোডের ধারে, তো এখানে এসে দুদিন ধরে চান করতে হচ্ছে। আজকে হঠাৎ দেখছে একটা ডেড বডি ঝুলা অবস্থায় ঝুলে রয়েছে। তো আমাদেরকে ফোন করেছে। আমাদের ভাই আছে, আমাদের পাড়ারই থাকে বস্তিতে, ওনারা রোজই আসে এই জঙ্গলে ছাগল চড়াই তো আজকে দেখতে পেয়েছে। তো আমাদের ফোন করেছে, এসে দেখলাম ঝুলন্ত দেহ। কি অবস্থায় আছে দেখলেন? অবস্থায় দেখলাম তো বডি তো চেনা যাচ্ছে না, পুরো পোকা অবস্থায় আছে, বাস এটাই আছে। মানে অনেকদিনকারই এটা। পুলিশ এসেছিল? এখনো তো পুলিশ আসেনি। পুলিশকে আশা করি কেউ জানিয়েছে এখানে, এটাও বলতে পারছি না। কি নাম আপনার? আমার নাম কৃষ্ণা রয়। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।